Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, silakan. Ana urid dan as'al, apakah orang yang hafalannya sedikit boleh jadi imam salat? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, sedikit itu apa? Alif lam mim sudah gitu. Idza kana hunalika syakhsun ladaihi hifdhan min al-Qur'anil Karim biqadr qalil, hal yasihhu lahu an yakuna imaman fi shalah? فليتفضل من يجيب. طيب نبدأ من الشيخ سمن. تفضل تفضل الشيخ محمود تفضل. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أيها الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أما بالنسبة للإجابة عن السؤال نقول وبالله التوفيق. حفظ القرآن الكريم ليس شرطا على أصح الأقوال للإمامة، ولكن القراءة الصحيحة الخالية من الألحان. ولكن إذا وجد الحافظ يقدم، لأن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، واختلف الفقهاء في أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فبعضهم قال أفقههم، وبعضهم قال أحفظهم، وبعضهم قال أعلمهم. لكن هذا الشخص الذي لديه حفظ قليل هو يحاول أن يحفظ القرآن الكريم، ولكن إذا وجد من هو أحفظ منه وأتقن للقراءة فهو يقدم للصلاة عليه، هو يقدم عليه. لكن إذا كان هو أفضل الموجودين يصلي ولا حرج، لكن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. يبقى إذا وجد الأحفظ والأتقن للقراءة يقدم. لكن موجود بعض الحفاظ يحفظ القرآن الكريم كاملا ولكن لا يتقن قراءة القرآن الكريم ويلحن في قراءة القرآن الكريم، فهذا لا يقدم، لأنه لا يقرأ القرآن الكريم كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم نزل بهيئة وكيفية مخصوصة لا يجوز لأي بشر أن يحيد عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه جبريل كما تعلم من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، والصحابة علموا التابعين بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، فلا يجوز لنا أن نغير فيها. فالذي يقرأ القرآن بدون أحكام وبدون تجويد فهو يقرأ القرآن خطأ، قراءة غير صحيحة، قراءة غير صحيحة. لذلك بعض العلماء قال لو أقسم بالله أن الذي يقرأ القرآن بدون أحكام وبدون تجويد أن الذي يقرأه ليس بقرآن فلا يحنث في يمينه، لا يحنث في يمينه. يبقى المهم قراءة القرآن قراءة صحيحة متقنة خالية من الأخطاء. هذا وبالله التوفيق. Baik, beliau menyampaikan setelah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa berada dalam kemuliaan, diridhoi oleh Allah, dan semoga yang hadir di sini tanpa kecuali diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Kemudian beliau masuk pada jawaban, sesungguhnya hafalan Al-Qur'an itu bukan syarat utama ya dalam hal untuk menjadi imam. Syarat yang terpenting dari hafalan Al-Qur'an ini adalah terkait dengan bacaan yang benar, yang terhindar dari kesalahan-kesalahan bacaan, terutama hukum-hukum tajwidnya yang terkait dengan itu semuanya. Jadi jika ada hafalan pun Anda misalnya cukup untuk digunakan dalam salat, tapi bacaan-bacaannya benar, sempurna tajwidnya, hukum-hukumnya, maka dia dibenarkan menjadi imam. Namun demikian ada skala prioritas untuk bisa menempatkan imam ini.
adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika memang ditemukan yang lebih banyak hafalannya dari yang tadi, maka yang banyak hafalannya didahulukan. Dengan catatan yang banyak hafalan ini pun benar dalam hukum tajwidnya. Ya, terbebas dari lahan, kesalahan dalam membaca. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, ya, kemudian tebal tipisnya, kemudian juga pengucapan kalimat dengan benar, karena sedikit saja keliru dalam pengucapan huruf itu bisa merubah kepada makna. Karena itulah jika ada kemudian yang sedikit hafalannya tapi benar lebih bagus dari bacaannya, maka ini didahulukan dibandingkan banyak hafalan tapi tidak bagus dalam bacaannya. Tapi kalau kemudian ada yang lebih baik hafalannya dan juga bagus bacaannya, maka ini yang paling utama untuk menjadi imam. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, mana yang didahulukan di sini jika ada orang-orang yang kemudian hafal Quran tapi juga misalnya ada yang fikihnya lebih bagus. Ya misalnya ilmunya lebih bagus, pengetahuannya lebih bagus, paham maknanya, lantas kemudian ada yang kedua hafalannya lebih banyak. Mana yang didahulukan di antara ini? Jadi terdapat perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan tetap yang hafal Quran didahulukan, yang lain mengatakan yang fiqih itu yang didahulukan, yang afqah, yang lebih paham hukum, paham makna didahulukan. Tapi catatan yang paling utama dari keduanya ini tetap jika standar bacaannya memenuhi hukum tajwid yang telah disampaikan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi menerima dari malaikat Jibril disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi kemudian diwariskan pada para sahabat, dari sahabat kepada para tabi'in sampai dengan kepada kita semua. Karena itu orang-orang yang belajar Quran, sebagai tambahan dari saya, kalau benar kemudian belajarnya itu biasanya mendapatkan sanad dia, ya, ijazah. Ijazah ini tersambung dari guru-gurunya ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, ke atasnya lagi sampai nanti ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami insyaallah? Baik.